रायगड़ा रेल स्टेशन रु 900 रु ऊर्ध्व एवं 6 जिलार वरिष्ठ नागरिक नासिक अभिमुखे तीर्थयात्रा योजन अंशग्रहण करिसेंती। राज्य में आर्थिक अनग्रसर और दारिद्र्य सीमारेखा तले रहुतिबा वरिष्ठ नागरिक मानकु सेमानकर आध्यात्मिक आकांक्षा पूरण करिबा पई वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना प्रणयन करा जायछि। एही योजना रे 60 रु 75 वर्ष वयस्क नागरिक मानकु जाति धर्म निर्विशेष रे चयन करा जाउछि। हिताधिकारी चयन निमंते राशन कार्ड, विधवा भत्ता कार्ड, मनरेगा कार्ड इत्यादि मध्यरु जेकोसी गोटे आर्थिक अनग्रसरतार प्रमाणपत्र दाखल करी तीर्थयात्री सुविधा पाती। आज वरिष्ठ तीर्थयात्री योजना अंतर्गत रायगड़ारू नासिक पर्यंत सबु तीर्थस्थान दर्शन करी पुणी रायगड़ा 24 तारिख दिन फेरिबे। आईआरसीटीसी द्वारा यात्रा समय रे समस्त तीर्थयात्री मानकर रहिबा, जिबा आसिबा एवं खाद्य पानीयर व्यवस्था करा जायछि। आईआरसीटीसी द्वारा गस्त जगुआली, पथ प्रदर्शक, यात्री बीमा एवं चिकित्सा सुविधा एही योजना रे 6टी जिलार वरिष्ठ नागरिक मानकु सुविधा प्रदान करा जायछि। आज मुख्य अतिथि भावे आईन मंत्री जगन्नाथ सारका, स्वतंत्र उन्नयन परिषद जिला सभापति अनुसया माझी, जिला परिषद अध्यक्षा सुश्री सरस्वती माझी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री उपदेष्टा दुर्गा प्रसाद सामंतराय, ब्लॉक अध्यक्षा सुश्री टुनी हुईका, अन्य प्रमुख व्यक्ति माने जोगदे सबुज रंगर पताका देखाई वरिष्ठ नागरिक ट्रेन को शुभारंभ करथिले। एटा केबुठ आपन जना पड़ला को गाँव आछंती केते जण आछंती आज हम आछू प्राय हमर गाँव 10 लोग आछू भैया को गाँव आछंती मदनपुर भैया हांडीरो मदनपुर एमरामपुर ब्लॉक सर राजेंद्र कुमार परिडा कोरापुट स्टेडियम रोड पुजारीपुट कोड जाउछंती आया कोन तीर्थ करया जाउछबे नवीन पटनायक बाबूर सोनुमती टिकेट रिजर्वेशन गोटे बगी आसे S3/24 हाँ कोट कोटी बुलापी जाउछंती कोन बुलापी बर्तमान देइछंती हमको नासिक के दिन बुलिक आइबे 6 दिन आगे नासिक पाखे गोटे कौन अच्छी तीर्थस्थान गोटे अच्छी दुईटा से 3टा जगह बुले आने कहते के दिन बुलिबे 6 दिन आउथरे टिक पळा आसी कोरापुट आउथरे रिटर्न बैक 24 रे। आज्ञा आपण परिचय दियंत आज्ञा हम शुभ सावलादार हम रायगढ़ गत निवासी आम एठू आसली मुख्यमंत्री जरिया आम तीर्थयात्रा ग्रहण करूँ रायगढ़ आम ट्रेन यात्रा करूँ नासिक केते दिन एटा 6 दिन को गाँव आसिले आम रायगढ़ ब्लॉक भार्सुलिका पाख गाँव से आसलु आनंद विषय है कह छड़ी ना बड़ा आनंद अच्छी धन्यवाद दूसरे आम मुख्यमंत्री को एमती वर्ष वर्ष आमको तीर्थयात्रा कल आम आनंद केते लोक जाउछंती आपण आम रायगढ़ नवरपुर डिस्ट्रिक्ट पाखापाखि 200 दुर्गा प्रसाद सामंतराय एडवाइजर वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना पर्यटन विभाग ओडिशा सरकार आज रायगढ़ रेल स्टेशन रु 6टी जिलूर 970 जन तीर्थयात्री शिरडी साई बाबा और नासिक दर्शन करने बाहर सहित 30 जन एस्कॉर्टर ऑफिसर अच्छा माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और 5टी चेयरमैन साहब प्रत्येक तत्वावधान में तीर्थयात्रा कार्यक्रम होची। वर्तमान 22,000 ऊर्ध्व तीर्थयात्री सारा भारत वर्ष भ्रमण करके आसी सारे। वर्तमान आज जो तीर्थयात्री मैंने जाऊँच अति भावविहल होती अति आनंदित होती जे कि बिना देय घर आनी खाइबा रहिबा सब सुव्यवस्था करी स्टेशन को आनी ट्रेन रे शिरडी साई दर्शन करी 6 दिन पर से पुणी रायगढ़ स्टेशन में पहुँचे घर को पहुँचे। वर्तमान ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना आमर 2023-24 10टी पर्यायर ओडिशार विभिन्न स्थान तीर्थयात्री मैंने जाऊँ तीर्थ करने स्टेशन से रेल देव किट बैग दिज्व से बैग समस्त सामग्री रही। राज्य सरकार 16,800 टंका
ଜଣଙ୍କ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଟିକେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୁଏ ସେମାନେ ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଏବଂ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଜ୍ଞା এটা হচ্ছে রাজ্য সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক এবং পর্যটন বিভাগ সহিত অন্যান্য বিভাগ মধ্যে অনেক তাঁর জড়িতরে আজ রেল যাত্রা করবে তীর্থযাত্রা করা আম আইআরসিটিসি যে রেল বিভাগ অছি সেমানଙ୍କର দায়িত্ব অছি ট্রেনে নেই তাকে সেটি ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ରେଳରେ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, 30 ଜଣ ଏସ୍କର୍ଟର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ହସରେ ହସରେ ଯିବେ ଏବଂ ହସି ହସି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ 75 ବର୍ଷ ଯେତିକି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର এই ସ୍କିମ୍ ଆଭେଲ୍ ଜଣେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନାସିକ ଏବଂ ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ 1000 ଫର୍ ଟ୍ରିପ୍। ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମିଟିଂ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେମିତି ଲୋକ ଠିକ୍ରେ ଯିବେ ଠିକ୍ରେ ଆସିବେ, ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯାତ୍ରା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଆଇଆର୍ସିଟିସି ତଥା ଆମର ଟୁରିଜମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠିକି ଯିବେ ସାର୍? ମାନେ କେତେ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା? ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ 6 ରାତିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିରିଡ଼ି ଏବଂ ନାସିକ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ତାପରେ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ 30 ଲୋକ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 60% ହେଉଛନ୍ତି ଲେଡିଜ୍, 40% ହେଉଛନ୍ତି ଜେଣ୍ଟସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।